आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप एवरीवन इज़ वेल। आई होप अपना ख्याल रख रहे हैं, मौसम के मज़े उड़ा रहे हैं, और साथ साथ बहुत सी दिलचस्प खबरें जो पाकिस्तान की कल्चर और या क्रिएटिव इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, शोबिस कह लीजिए, सितारों की दुनिया कह लीजिए। आई होप आप लोग वो सब भी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोगों का इसरार था कि मैं खड़े होकर व्लॉग करूं। लास्ट टाइम किया तो लोगों ने कहा आपकी एनर्जी बड़ी डिफरेंट है। आई थिंक व्हेन आई डू व्लॉग्स व्हेन आई एम स्टैंडिंग इट फील्स लाइक आई एम गिविंग अ लेक्चर। मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट मौजू की, और वो मौजू है हुमायूं सईद का क्राउन में कास्ट होना। बड़ा दिलचस्प वाकया है ये, क्योंकि अगर आप इसे गौर से समझें तो पहले हमारे पास एक खबर आई जिसमें ये क्लियरली बताया गया था कि जी फवाद खान कास्ट हो रहे हैं इस रोल के अंदर, और अचानक होते 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 पता चला नहीं जी, दिस इज हुमायूं सईद, टू द डिसमे ऑफ मैनी जेन जी फैंस, लॉट ऑफ फैंस जिनको हुमायूं से एजिस प्रॉब्लम थे कि वो अपनी उम्र के रोल्स में नहीं आते, लिमिटेड इनकी रेंज है एज अ परफॉर्मेंस, एंड यडा यडा यडा, जिस तरह आप उस चीज को आगे लेके जाना चाहें लेके जाएं। तो मुझसे मैंने कहा कि आप अपने कुछ टू सेंट्स दीजिए। मैंने इससे बड़ा एक तफसीली मजमून भी लिखा, सोचा वही मजमून मैं आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा, सबसे दिलचस्प चीज जो हुई है इस, जो लोग जरा से नाला है हुमायूं सईद को ये रोल मिलने पे, मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस चीज पे नाला नहीं है कि ये रोल हुमायूं सईद को मिला है। लोग इस चीज पे ज्यादा खफा हैं कि फवाद खान को क्यों नहीं मिला, विच इज अ जस्टिफाइबल कंसर्न फॉर न्यू जनरेशन जो फवाद से रिलेट करती है। उनकी हैंडसम सेक्सी रील्स जो इंस्टाग्राम पे गर्दिश करती हैं उनसे रिलेट करती है। सो इट्स अ परफेक्टली जेन्युइन कंसर्न फॉर देम। हालांकि अब फवाद को भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में वापसी में टाइम लगेगा, बिकॉज ही इज नो लॉन्गर द आइकॉनिक चॉकलेट फिगर यू हैड सो मेनी हैंडसम क्रिकेटर्स इन द मिडल जिन्होंने अपनी एक स्टार पावर बना ली है, जैसे शादाब हैं, बाबर आजम हैं, ड्यू टू सक्सेसिव वर्ल्ड कप्स। लेकिन हम फिर फवाद के स्टारडम पे बाद में बात करेंगे, जो मेरा टॉपिक है। लेट्स गेट बैक टू हुमायूं सईद। तो मुझे लगता है कि ज्यादा नफरत जो हुमायूं सईद की तरफ हर्ल हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि फवाद कास्ट नहीं हुए। लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरी खबर ने हुमायूं के फेवर में बहुत चीजें रूल इन की। वो कैसे रूल इन की? अब इमेजिन कीजिए कि हुमायूं का मेन स्ट्रीम डेब्यू एज एन एक्टर समवेयर इन द अर्ली 90s मिलता है। मेजर जो है वो 95-96 में आपको मिलता है। फवाद कम्स इनटू द मेन स्ट्रीम एज अ म्यूजिशियन इन 2004-2005 विद एंटिटी पैराडाइम। बहुत लिमिटेड रीच, लेकिन सही मानों में जो तरक्की आपको नजर आती है फवाद की, किसी हद तक खुदा के लिए 2007 में, बल्कि उसके भी 3-4 साल बाद हम सफर में, इज व्हेन वी आर रियली इंट्रोड्यूस्ड टू द सेंसेशन दैट इज फवाद खान। और आज दुनिया भर में फवाद खान को फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट अगर फवाद और हुमायूं सईद का कंपैरिजन किया जाए तो बेशक दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं उनमें से ज्यादा पाकिस्तानी फवाद को जानते होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हुमायूं को जानते होंगे, बट अ लॉट मोर इंडियंस would know of Fawad Khan, and obviously they have a bigger industry and a bigger population. इस खबर के साथ क्या हुआ कि अचानक हुमायूं सईद और फवाद एक लेवल पे आ गए, which I think was a brilliant thing that worked in Humayun's favor. Who would have thought कि क्राउन में डॉक्टर हसनात प्ले करने की एक गलत खबर से लोगों में ये बहस आ जाएगी फवाद और हुमायूं। याद रखिए, जब भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन का मतलब है कि उन दो लोगों में कोई चीज तो ऐसी है कि उनको पैरेलल रखा गया है, साथ रखा गया है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई। और फिर मुझे तो कभी कभी लगता है कि हुमायूं जिस तरह के मास्टरमाइंड हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग हिज बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ हिज एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट, मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि शायद ये खबर उन्होंने खुद ही क्यों ना स्पिन करवाई हो। बट दैट्स जस्ट, ये मेरा मुबालगा है, आपको स्पेकुलेटिव लगे तो लगे, दैट्स जस्ट माय थ्योरी। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि हुमायूं से नफरत लोगों को और भी वजूहात की वजह से है। इनफैक्ट हम जब यूनिवर्सिटी के दिनों में थे तो हमने इतना पता था कि हुमायूं से इतना नार्सिसिस्टिक है कि वो किसी एक ऐसे एक्टर को कास्ट नहीं होने देता जो उसको लगे कि उसकी जगह ले सकता है। शायद इस बात में किसी हद तक हकीकत हो,
اپ کمنگ ایکٹرز خود بتا سکتے ہیں. لیکن جب میں انڈسٹری میں آیا تو مجھے اس بات میں زیادہ مبالغہ لگا, زیادہ قصہ خانی لگی. اور جو ایک ہمایوں کے نارسزم کا امیج تھا وہ شان تک تو ٹھیک ہے کہ ہم شان اور ہمایوں کا ایک پیرل ہمیشہ چلتا ہے, لیکن وہ ہمایوں پہ نہیں اس طرح امپلیمنٹ ہوتا. بیکاز ہمایوں ناٹ اونلی ریڈیفائنڈ دا انٹرٹینمنٹ بزنس ان پاکستان, he turned himself into what you can call a necessary evil, یا پری ریکوزٹ جس کے بغیر آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی. انہوں نے اپنا امپائر اتنا بڑا کر دیا, اور اس امپائر کا پری ریکوزٹ تھا کہ دیکھو ایٹ لیسٹ آئی ول بی کنسیڈرڈ اے لیڈنگ مین ان سم آف دا مین اسٹریم پروڈکشنز. بے شک ہمایوں ایک بہت لمیٹڈ ایکٹر ہیں, بے شک ہمایوں کا اسکل سیٹ بہت لمیٹڈ ہے. مجھے تو ان کا کام پسند ہی جے پی این اے 1 اور خاص طور پہ جے پی این اے 2 کے بعد, جوانی کرنے یعنی 2 کے بعد آنا شروع ہوا. اینڈ ہمایوں نوز دس, ویو ہیڈ اے کنورسیشن اباؤٹ دس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک انہوں نے اتنے فارمولاز کو امبولڈن کیا ہے اور ساتھ ساتھ اتنے نئے فارمولاز انٹروڈیوس کیے ہیں دیٹ ان انڈسٹری دیٹ اسینشلی رنز آن کیپٹل, دیٹ رنز آن TRPs would always like someone like Humayun Saeed, because A, he keeps the money running, and B, اگر اس کا ایک occupational hazard ہی ہے ان کو کاسٹ کرنا, so be it. بالکل یہ بات درست ہے کہ بہت لمیٹڈ ایکٹر ہیں, بہت لمیٹڈ رینج ہے ان کی ایز این ایکٹر. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وائی ڈو پیپل لو ٹو ہیٹ ہمایوں سعید. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی, سکینہ سمو جو کہ ڈائریکٹر ہیں اور انہوں نے بہت تھاٹ پرووکنگ کانٹینٹ دنیا کا بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگر ہمایوں سعید کراؤن میں آ گئے تو میں کراؤن نہیں دیکھوں گی. اب دیکھیے اس کی 2-3 ایکسپلینیشنز ہیں. ایک تو سمو صاحبہ بہت سینئر ڈائریکٹر ہیں, کسی حد تک انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے اپنے کیریئر کے اندر. سو شی مسٹ ٹیل اس واٹ شی از ہائڈنگ. اف اٹ از سم تھنگ ریئلی کانٹروورشل اباؤٹ ہمایوں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے. اگر وہ واقعی میں کوئی چیز ہے جو پس پردہ ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہی, وہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے. لیکن اگر وہ ہیٹ فار دا سیک آف ہیٹ ہے تو وہ سکینہ سمو کے لیول کو سوٹ نہیں کرتا. کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ سکینہ کو شاید ہمایوں کے بوٹ لکر ہونے سے پرابلم ہے, جو بوٹ پالش کرنے والے آپ کے اداکار ہوتے ہیں. اب دیکھیے وہ تو آپ کی 99 میں سے 100% انڈسٹری بوٹ لکر ہے, وہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی بوٹ لیکنگ کرتی ہے. بہت سے لوگوں کا تو دھندا ہی ISPR کی وجہ سے چل رہا ہے. تو وہ ایک نظریاتی اختلاف اگر ہے بھی تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ پلے اے رول ان ہم بینگ کاسٹ فار سم تھنگ بائی این انڈیپینڈنٹ اینڈ اے ویری اسٹرانگ باڈی سچ ایز نیٹفلکس اینڈ دا کراؤن, ایک جو آلریڈی بہت سکسیزفل شو ہے. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ شاید لوگوں کو تھوڑی سی پرسنل نفرت بھی, اور پرسنل نفرت ہے بھی. پرسنل نفرت کی وجہ بھی ہے. ہمایوں ہیز ہیڈ اے ویری ویری فلاوری پرسنل لائف, جس کو اردو پریس نے کچھ زیادہ ہی ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پلے بوائے ہونے کے امیج یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری غلط ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر از دس کانسیپٹ, دیر از دس اماج اراؤنڈ ہمایوں سعید which I think precedes his actual personality. The perception precedes his actual personality. مجھے جو چیزیں ہمایوں کے بارے میں پسند آئیں ہمیشہ وہ یہ آئی کہ I remember I was at یلغار پریمیئر, ان کی فلم تھی یلغار. اس سے پہلے وہ میرے TV شو میں بھی آئے تھے, and we were staying in the room right opposite to each other, and the moment we all returned from the premiere he looked at me, we were going inside the room, he said تم کتنا لتاڑنے والے ہو اس فلم کو. So he was taking it in a good stride, in a positive stride, and this is something that I would really appreciate if other filmmakers, producers, directors, actors can also bring in themselves. کہ یا تو criticism کو indifferent لے ہو جائیں اس سے, یا ایک positive stride میں لے لیں. So that is something very good about Humayun. But at the same time, yes, Humayun is very much a part of the system جس نے ایک لابی کو مینٹین کیا ہے. ویسے دنیا کی ساری انڈسٹریز میں لابی ہوتی ہے. ہمایوں ہی کی وجہ سے خلیل الرحمن قمر جیسے لوگوں کو پیٹرنیج ملتا ہے. بہت سے ڈائریکٹر سامنے نہیں آ پاتے, کچھ نئے ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں, بٹ دیٹ از اے پرابلم انڈیمک ٹو دا انٹائر پروڈکشن ہاؤس کلچر ان پاکستان. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری ہمایوں سے نفرت ہے نا, اٹ از ناٹ ہمایوں دی ایکٹر, آئی تھنک اٹ از ہمایوں دا فگر ہیڈ, دا پاپ کلچر آئیکن. Although a generation also believes that he was the last chocolate hero they saw before Fawad, that would be the generation that is at least has a couple of kids now, maybe in their 14, 15, 14-15 سال کے بچے ہیں.
young mothers की जो generation है, young mothers, I mean the mothers who are now in their early 40s. So that would be someone who romanticize Humayun that way. But in the end of the day, important चीज़ ये है कि JPNA के बॉक्स ऑफिस नंबर्स को आप डिनाई नहीं कर सकते. कुछ मार्केट स्पेशलिस्ट्स ने मुझे ये भी बताया कि 2011 वाला जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था गालिबन मोहाली में था, कि अगर उसकी रेटिंग को मेरे पास तुम हो के फिनाले की रेटिंग से कंपेयर किया जाए और इक्वेट किया जाए, नंबर ऑफ टीवी सेट्स और सारे एनालिसिस को दोबारा इक्वेट किया जाए, तो मेरे पास तुम हो वॉज परहैप्स मोर वॉच्ड देन दैट मैच इन पाकिस्तान, एंड इट दैट टू हैड हुमायूं सईद बिहाइंड इट. सो और जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं दैट टेल यू अ स्टोरी दैट यू माइट नॉट लाइक, बट पीपल लाइक हुमायूं सईद, द नंबर्स लव हुमायूं सईद. और इस चीज़ पे मुझे एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आता है कि मेरे ख्याल से डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा थी, उन्होंने लंदन में एक वाक़या कोट किया कि कुछ बच्चे आए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए आप लक्ष्मी चौक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट वाज लक्ष्मी चौक इन लाहौर, कि आप लक्ष्मी चौक का नाम भगत सिंह चौक क्यों नहीं रखते थे, बिकॉज भगत सिंह से बड़ी मेजर कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस जगह की. तो जरदारी साहब ने उनको जवाब में कहा कि Dr. Sahiba, give me enough numbers and I'll do it for you. So I think there aren't enough people who want Humayun Saeed ousted. I think there are few, but they're significant because they're active on Twitter, on Instagram, and they love Fawad Khan because mostly they're Gen Z, and if not Gen Z, then they have this chronic hate. जिसका मैं भी हूँ, मैं नहीं कहता कि हुमायूं भी problematic figure नहीं है. There's so much that can be discussed about his legacy, but in the end of the day he's given a lot to the business of entertainment and none of us can deny that. So whether we like him or hate him, he is very much there. He gives us the numbers. I'm sure Netflix वालों ने कुछ देखा होगा हुमायूं सईद की, अगर उनकी इतनी सी भी रेंज है तो वो हसनात को सूट करती होगी. But in the end of the day, let's continue to love to hate Humayun Saeed, who I think is a brilliant barometer for understanding how the Pakistani TV has evolved and how Humayun ended up succeeding in what Shan failed at, which was कि पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई शक्ल देना, और शान अपने ही उस 90s लॉलीवुड वार के बाद किसी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए. तो हुमायूं has a two-pronged cannon in his armory and we all need to, I feel, respect that. अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए. अगर मेरा खड़े होकर व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगा तो मुझे बताइए. अगर मेरी ये शर्ट आपको अच्छी लगी तो मुझे बताइए. अगर मेरी दाढ़ी आपको बुरी लगी तो मुझे बताइए. और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे बताइए. जाते जाते एक ट्रिविया जैसे मैं हमेशा से देता हूँ कि ये एक बड़ा मशहूर शेर है जो पॉपुलरली गालिब को एट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन वो गालिब का नहीं है. गूगल किए बगैर मुझे आंसर बताइएगा इसका. वो है कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, जिंदगी क्या है अनासिर यानी एलिमेंट्स में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना. ना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए.